नमस्कार दर्शक बंधु मोर सम्बलपुरी न्यूज रे आपनको बहुत बहुत स्वागत करुच्ची जीतू केएमबी चैनल रो आपण मैंने देखंतु आवास योजना रो खुशी खबर आसी जाइए पीएम आवास रे 2026 रो जो वर्क ऑर्डरटा केबे आसीबो आउ केन मन को आसबो देखंतु आर नवा लिस्ट केमिति चेक करा जीवो सुभद्र सॉरी पीएम आवास घर प्रधानमंत्री पीएम आवास घर रो जो लिस्टटा केमिति चेक करा हेबो 2025-26 रो लिस्ट केमिति चेक करा हेबो देखंतु एही वीडियो फास्ट रो लास्ट पर्यंत देखंतु स्किप करंतु नहीं देखंतु एटा थिला आगर जो लिस्टटा आपण माने देखुचंती एहीटा हाउस कंप्लीट बेनिफिशियल रजिस्ट्रेशन सीट गो टारगेट हाउस सेंटस एटा देखंतु एमिति आसुची आपण मानक आगको देखैबू आपण माने केमिति चेक करिवे पीएम आवास रे केमिति पीएम आवास रे आप माने चेक करि पारिबे नाटा कंप्लीट ना सुभद्र सॉरी पीएम आवास रो कंप्लीट ना केमिति चेक करा जीवो देखंतु आपण माने एही वेबसाइट रे आपण माने जाई चेक करि पारिबे पीएम आवास घर रे पीएम आवास रो जेते भी नुआ नुआ वीडियो आसबो आपनको पाखक पहुँचबो देखंतु पीएम आवास घर बहुत जल्दी वर्क ऑर्डर मिलवा को जाउछि मार्च मास रे मार्च 30 सुधा आपनको मिलवा को जाउछि बहुत लोकन को वर्क ऑर्डर मिलिबो माने यही वीडियो फास्ट रो लास्ट पर्यंत देखंतु पीएम आवास रो जेते भी नुआ नुआ वीडियो आसीबो आपनको पाखक पहुँचबो आपण माने देखंतु आपनको बहुत जल्दी मिलिबो पीएम आवास रो वर्क ऑर्डर आउ ना केमिति चेक करिवे नुआ लिस्ट केमिति चेक करिवे यही वीडियो आगको बनै रहो आपण माने देखंतु तो जानिबे आगको देखिले ही आपण माने जानि पारिबे कि पीएम आवास रे केमिति घर नाटा चेक करा जीवो केमिति मोबाइल रे निज मोबाइल रे केमिति निजे चेक करि पारिबो टिके एही वीडियो माध्यम रे आपण माने सब किछि तथ्य जानि पारिबे देखंतु आपण माने जदि एही पर्यंत कोनोसी लिस्टटा चेक करि नै तो आपण माने जानि पारिबेनी सेति पई मन ध्यान देई को टिके देखंतु पीएम आवास रे जेते भी योग्य हिताधिकारी जो हिताधिकारी अछंती से मननको पई देखंतु पीएम आवास रो जेते भी घर पाइछंती से मननको देखो एमिति आसीछि देखंतु आपण माने आपणको भी ना आसिला परे आपण घर बने साइला परे आपणको पाखको भी एमिति आसीबो देखंतु आपण माने आगको बनै रहंतु देखंतु ते बैक जीवो देखंतु PMAYJ एटा मारिला परे सर्च करला परे आपनको एमिति डैशबोर्ड खुलिबो आपण माने देखंतु एमिति डैशबोर्ड खुलिबो आपण माने देखंतु तार परे 25-26 रो आपण माने रिपोर्ट चेक करिवे ऑल स्टेट स्कीम सेति चेक करिला परे आपण माने देखंतु केमिति आसीबो आपण माने जदि स्टेट ऑल स्टेट सिलेक्ट देखंतु एटी अछि अमित आवास योजना अटल आवास योजना सब एटा अछि सरकार रो जेते भी सरकारी योजना रो अछि देखंतु बिजू पक्का घर योजना मोदी आवास घर सब अछि एटे बहुत लोक अछि मंत्री आवास थी अछि सब अछि एटे पीएम स्टेट अपलोड राजीव गांधी आवास योजना देखंतु बहुत टे अछि आपण माने एटा को बैक करि पारिबे एमिति देखि पारिबे नै आपण माने आगको देखंतु वीडियो केमिति देखा जीवो आपनको वीडियो फास्ट लास्ट पर्यंत देखंतु
ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କରିବେନି, ଏଇଠି କଲେ ଏମିତି ହିଁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି, ଆପଣମାନେ କଲେ ଦେଖିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି କେମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ ଲିଷ୍ଟଟା। ବ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମ୍ କିସ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ 2 ନମ୍ବରରେ ଏ ଫେଜ୍ରେ 2 ନମ୍ବରରେ ହାଉସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚେକ୍। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡାଲି ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ ଡାଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜିପି ଡାଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜିପି ଡାଲିର ପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ଭରିଲା ପରେ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ଭରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ ସବମିଟ୍ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆସିବ। PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟଟା ଏମିତି ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଷ୍ଟଟା, ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଆସିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିନି ସେମାନେ ନା ଥିଲେ ତ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ନା ନେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିନି। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରାଯିବ ଯେ PM ଆବାସର ଲିଷ୍ଟଟା, ନୂଆ ଲିଷ୍ଟଟା ଏମିତି ଚେକ୍ କରାଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟଟା ନେଇ ସେ ଆଗ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଏବେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟଟା ଶୋ କରୁନି ସେଠି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆଗ ଲିଷ୍ଟଟା। ଯଦି ଏମିତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭିଲେଜ୍, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର, ଭିଲେଜ୍, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ବେନିଫିସିଆରୀ ନେମ୍, ଫାଦର ନେମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିছে ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଲ୍ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବାଇ ଆପଣମାନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ, ଏତିକି ଆଜି ପାଇଁ।